ديال الشهر اللي فات ما جاش والقضيه ما كانش خبارو. اذا حتى لساعه الجلسه عاد القضيه هذا تخبر بانه ما غيكونش هنا. اذا عاوتاني لحونا شهر اخر هي ديال الجلسه ديال غدا ديال نهار 8 في الشهر. هذا هو الجديد اللي كاين. يعني ما كاين حتى شي جديد، يعني باقين في البدايه ديال المسطره. المشكله هي انا اللي كتطرح عليا واش هذا السيد غادي يحضر، وإلا حضر واش غادي يبقى قبض كلمته ديال الطلاق ولا غادي يتراجع عليها. هادشي كله كيجعل بانه راني مخلوعه والله سبحانه وتعالى هو غادي يكمل وصافي. لاساس تكون عندك غير الثقه في راسك مزيان. لا الحمد لله. لو فشلت هذه المسطره كاينه حلول اخرى، يعني ما كاينش ما عمر كيكون ديما غير حل واحد. يعني جات عندنا نهار 13 في شهر 9 2004 كانت انسانه اللي منهاره وكتبكي وكانت فاقده الثقه في راسها وفاقده الثقه في القانون وفي المجتمع، لان داكشي اللي داز عليها ما كانش ساهل، والسنوات اللي عشتها كلها وهي ساكته قررت الان انها تهضر. C'est très difficile pour une femme de dire qu'elle est battue, qu'elle est humiliée. C'est très très difficile. À la limite, on se le cache à soi déjà. Donc pour pouvoir l'exprimer aux autres, c'est tout un travail qu'il faut faire sur soi. Et ce n'est que de cette façon, en brisant justement ce silence, qu'on peut briser tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la maltraitance. يعني هو في الحقيقة المدونة ما تطرقتش الموضوع ديال العنف ضد النساء، لأنها يمكن كتعتبروا بأنه هذا السلوك إجرامي وبأن المختص في هذا القانون هو القانون الجنائي، ولكن مع ذلك ما كافيش. علاش ما كافيش؟ لأن كنحسوا بأن المشرع الجنائي المغربي ما عندوش فلسفة، ما عندوش استراتيجية قانونية في القانون الجنائي لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء. Zoé. Ouais, on ne parle plus. بالنسبه للباه شنو تيقول في المشكل؟ ما كيجبدهاش، ما كيذكرهاش، كيهضرش على المشكل كاع، ما كيخبرنيش، ما كيقولياش. ما كتحاوليش انت تجبدي مع الموضوع؟ واخا تجبدي معاه شنو باش كيرد عليك؟ كيرد عليا انا ما بقات عندي تجبد، ما بقاش تجبدي عليا بحال الكل صافي. خوها اش غنقول لك، مع دابا حنا ساكنين في دار جده مع العائله كلشي، وعائلتها خايبين، هما اللي جيتي تشوفي هما اللي خرجوا لنا هذا المشكل. ما عمرك حاولتي تقولي نمشيو عندها حنا نشوفوها غير في كازا، راه ما غاتجيش عندنا، ولكن لا والو مازال انا ديك ما مشيت خزنه. ولا قلتي لي غنمشي نشوف بشرى، شنو رد الفعل اللي غيكون؟ ما غيبغيش. فين الحدود ديال ما يبغي، زعما فين ممكن يوصل معاك؟ بحال يقول لها تمشي انتيا وسيري عند القيمه، ما بقاش ترجعي للدريات. هذاك انتي لا حرام لا نقول لك بحال كنقولوا لماما. الو عاود يقطع عليه وعاود يا اما ديكلونش عليه في جيبو ولا شي حاجه. عاود يصون يقطع عليه. تريج ها هو بابا فين هو؟ ها هو اللي جيبي ما غنجيبوش معايا، غنتفاهم معاه، لان حتى من مورا المسجد. صافي دخلنا، ما تقدروش تجمعونا للجامع. غير تحضري لا ما تجيبوش هنا، ما لا صافي دخل الجامع. مازال ما مشاش. ها هو غيدخل.
بغيتي نسمع انا. والله الا درتي كاس غيشوفك يخليك. لا انا نسمع اخويا، ما تخلينيش ما نسمعوش كيقول لها. ماشي ما عندناش حنا في العائله. ما كاينش في العائله، ولكن كاين دابا في المجتمع السي عمر. شكون اش غادي نقولوا لهذوك الناس في الدار؟ نقول لهم راه هذه مريم بعتها. انا حاجه وحده، ولا النقاش اللي كنناقش مع بشرى دائما هي حاسه بالمسؤوليه اللي دارت، حاسه بالمشكل وما باغاش ترجع زعما للدار حتى وكان تصفى القلوب. غير اللي اساسيه ما تكرهش انك تتصل بها، تشوفها، تشوف كبيتها، انا حتى هي كبتك. واخر كلمه اللي غادي نقول لك، الدريه عندها فوق 18 عام ما كنعرفهاش شي عندي في الدار. لا انا دابا ما جايش نطلب منك الدار، انا ما جايش على وديت بشرى، انا جايه على هذيك الملائكه اللي بريئه. الملائكه مالي انا ولدتها الملائكه، ولكن دمك تيجري فيها السي عمر. ما كاينش شي واحد حنا ما كنحملهاش، ما بقيتش كنحملها. لا 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 انا دابخ اللي كتعاود لي عليك انسان اللي ماشي غير طيب ولا لا عجبت التصويره بعدا باش يشوف التصويره باش يبغي يشوفني. جراه يا حاتم. شوف غير تسمعي الله يرضي عليك. غادي يبكوا يبقسوا ليا في لا انا بغيتك ديها للوالده. سمعتها تخلي عندك حتى الغدا وغادي ندوز انا وما صافي وعد ل 11 ان شاء الله. مع السلامه. كنعتذر مسي عمر. با ما بغاش للدار. دويتي معاه ودويتي مع امك؟ ما دويتش، شفت غير ماما وشت اختي سكينه واختي عايشه وصافي. ما بغاش كاع تيشوف حتى التصويره ديال ودي، ما بغاش يشوفها. داكشي ماشي مشكل، وربما واحد النهار غادي ترجع فيه الحال وغادي تقدر تكون عام تقدر تكون عامين. المهم هو ان واحد النهار غادي تندم مع الحال. واد قال لك نقدر نجي غدا الصباح مع 11 هنايا هو وماما. الله يدير لي فيها. ما عرفناوش قال بصح ولا كيضحك معانا. جا من الخير ما جاش من الخير. من الخير داكشي اللي كاين. يلا تبارك الله. الله يجيب على سلامتكم. الله يبارك فيك. Au Maroc, la femme est désormais juridiquement l'égale de l'homme, un fait rare pour un pays arabo-musulman. Le nouveau code consacre l'équité au sein du couple. Avant, le mari possédait un droit d'obéissance sur sa femme. Les Marocaines avaient un statut de mineure. Elles avaient besoin de la tutelle du père pour se marier et elles pouvaient être répudiées très facilement. Aujourd'hui, la tutelle a été supprimée, la polygamie et la répudiation sont soumises à l'autorisation du juge. يتصورون الولاية هي نوع من المصادرة لحقوق النساء في الزواج. هذه ولاية نحن نرفضها، لا نقبلها. إنما الولاية بمعنى المؤازرة، بمعنى المساندة، بمعنى تقديم الاستشارة، بمعنى تحمل المسؤولية، هذه لا يمكن أن ينكر أهميتها إلا من يجهل حقائق المجتمع المغربي. Le texte en lui-même annonce un changement. Bien sûr, les lectures de changement sont diverses et ils sont pensés uniquement en termes de, même pas de rééquilibrage, de déséquilibre nouveau entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que les hommes le ressentent un peu comme ça, comme une sorte d'atteinte, j'allais dire forte et définitive à leur pouvoir au sein du couple et au sein de la famille. Donc là, on le remarque surtout au niveau des blagues, au niveau des, disons, des partis pris discursifs. Quand la femme élève la voix devant son mari, il rapporte ça au fait qu'il y ait une moudouana. Quand elle sort sans lui demander la permission, il ramène ça à ce texte, etc. Donc il y a déjà ça qui plante disons, un décor nouveau dans une société qui est en train de muter. حطها في لاطابي
الجيران والناس كيحسوا بهم بحال انك بنت الزنقه، ولا بحال انت ماشي بحال شي وحده كنتي ضايعه في الزنقه خانزه وجيتي. ما عمرهم كيعتبروك بانك راه عندك انت والديك، وان ده مشكل جاري العمل، ان كلشي الناس كيطرى لهم شحال من بنت جرى لها قبل من هذا الشيء، وانها حيت الله كيسامح وبنادم ما كيسامحناش. دابا حنا واخا ما درناهاش بالعاني، حنا ماشي طلبنا داك الشيء لينا، بغينا لينا شوف اللي باغي بحال هكا العيشه بحال هكا، باغي تكرفيس وباغي بحال هاد الملائكه تضيع بحال هكا. تعال شوف ها هو واخا يلا خلي ها عنده ماما؟ شكون عنده ماما؟ خديجه وآية الهيها، انا وصالح هنايا كنبقى ندير الفراغ، كندير المسان داكشي باش كنعس انا باش نخلي ليه البلاصه واش يبقى مرتاح، وصابرين ونعيمه كتنعس ليه وكتفرش لصابرين في الارض. خديجه مسكينه نقول كتنعس عيب رجليها في الارض وراسها فوق المخده باش تخلي آية متسعه، حيت ما كتبقايش تخمي في راسك انك باغا تيليها التيس، كيبقى فيك ولدك في الليل مسكين خاصو يتيسع، خاصو يتمرح. C'est très important qu'elle puisse avoir le soutien de son père. C'est essentiel. C'est essentiel parce que d'abord ça va la rassurer et ça va l'aider à construire une vie avec son enfant. Je vais essayer donc de discuter, de l'amener à humaniser, si vous voulez, sa relation avec sa fille et son petit-fils. السلام عليكم. شكون صباح الخير؟ صباح الخير هو سيدي. بسم الله هذه امانه صرتها لك سيدي ربي، هذه امانه الله تعالى، الله تعالى صرتها لك. ما عرفتيش الصغير ولا ما كتعرفش الدوم. شوفوا زوين وكيشبه لك صعب ولا الحالات فيهم الزين. انسان زين ملي كيمشي الانسان عند الله تعالى هو داير واحد الحسنه، فهمتي؟ واحد الاجر، والاجر الكبير هو دمك تجمعه، لان صلاح كيف ما كان الحال كيبقى حفيدك، هز الدم ديالك. لا تقول مع راسك بلي غير انت بوحدك، ما تحقرش راسك تقول انا درويش بنتي دارت ليا هكا. كان يمكن هذه البنت كان يمكن تشدو وتولدوا وتلوحوا للشارع، ما لاحظتوش حيت كبرات في اسره، حيت كبرات في العطف، حيت كبرات في الوالدين، حيت بنت الاصل، حيت كبرات في صدر والديها، في صدر امها وباها. هي ماشي بنت الشارع ولا بنت شي اسره خايبه ولا هذا. بالنسبه لك يستحيل بشرى ترجع لبرشي، مساله اللي من حقك، ولكن ما ممكنش تحرموها من عطف الوالدين، وخاصه باها. هدرتها كلها على با، كتقولي انا ما بغيت والو من الدنيا، انا بغيت با غير نحس به، سمح ليا، ونحس به انه عرف المشكل ديالي وقدروا، واللي بغى يدير فيا يديرو. محتاجه انك غير تعنقها وتحس بك، هذا اللي محتاجاه بشرى دابا انت عندك نفس الاحساس. بشرى صحي على وجهك، صحي خلي دموعك يخرج. لا انا عرفت مازال عزيني صافي غزي اخذ الله يرحم لك حاجه بطنا، الله يرحم والديك. ما رجعش للدار ولا والدي ما رجعش صافي نبقى هنا، عبقى تزول بيا صافي. هذا نصور ناري با ما نعرفك ملي ما كتقولهاش من قلبك. با الله يرحم لك مو الحاجه بهاد النهار وخويا، الله يرحم لك اللي يخليهم لك يخليك بويا. ريح جيب لك كرسي ما غاديش نقص لك ما والو. زيد قبل كفك زيد. شي اللعبه ديال الخوف ويا لا
هي ما خايفاش، هي باغا تسامح الخير. المشكل اللي قلت له ماشي هو الحل. ماشي لا بالنسبه للمجتمع حنا متفقين معك. بالنسبه للمجتمع ديالنا فاش كنعيشوا فاش عشنا شوف تسمينا مغاربه هذا الاسم هذا يمكن تشوف دار واحده كتسكن فيها العائله كامله. لا متفقين معك ماشي دابا. عارفه الوضع ديال العائله كي داير، عارفه انك ساكن مع الوالدين مع العمام مع الخواتات. زائد عاوتاني هاد الدري هذا شنو غادي نسميوه حنا؟ عنده سميتو عنده كنيتو. نتوما مسؤولين دابا نتوما اللي مسؤولين عليها ماشي انا. يلا Je suis sûre quand il va rentrer chez lui, il va s'enfermer, il va pleurer. Mais il ne le fera pas devant nous. C'est la sensation que j'ai. Mais j'ai l'impression que c'est en bonne voie. C'est ma sensation. Mais pour le moment, il ne veut pas. Je lui ai proposé, mais je vais lui laisser le temps. Il ne veut pas que ses sœurs soient au courant, il ne veut pas que sa famille soit au courant. Il est encore à cette étape-là. Et je ne veux pas brusquer les choses. Le Code de la famille est un texte juridique inspiré de la charia, la loi islamique. Le réformer n'était donc pas chose aisée. Cela revient indirectement à toucher au texte sacré, à l'essence de la religion, dans un pays où l'islam est très présent. Le roi a dû habilement manœuvrer. Il a utilisé sa sacralité, son statut de commandeur des croyants, pour imposer une ijtihad. L'ijtihad, c'est une réinterprétation des textes sacrés. La précédente remontait au XIIe siècle. On a toujours droit de dire qu'on peut faire œuvre d'ijtihad, c'est-à-dire de cet effort de raisonnement pour revenir sur les textes et y puiser des solutions adéquates pour des problèmes nouveaux. Et maintenant, après un siècle de ce contact, de cette explosion culturelle, matérielle et globale de l'humanité, les musulmans sont tous d'accord, presque, qu'ils peuvent revenir sur les textes et y puiser les solutions adéquates à leurs problèmes. La religion d'abord a été toujours l'objet d'instrumentalisation et de manipulation. Là, c'était pour la bonne cause et ça peut l'être pour la mauvaise cause dans d'autres circonstances. Mais en même temps, ça pose toute la question des limites de l'usage de la religion dans la production des textes juridiques. Le mécanisme de mise en place de ces réformes qui sont progressistes a été quand même un mécanisme assez archaïque et traditionnel. Si jamais il y a un retour de situation, c'est-à-dire que si, admettons que mercredi, ce type ne vienne pas, pour la cour, pour le juge, le dossier est classé. C'est-à-dire classé positivement dans ton sens ou la classé... Ah non, classé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de demande en divorce. C'est une façon pour lui de se désister, de revenir sur sa décision. C'est pour ça que je te dis que la loi, elle est faite d'une façon complètement aberrante. Par exemple, quand un homme, un mari, veut introduire une demande de divorce, il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que le jour où le mien est allé faire déposer sa demande de divorce, il a dit « je veux divorcer cette femme pour 3 raisons ». Et on ne lui demande pas de prouver. De toute façon, son objectif à lui, c'est de faire traîner... Ah oui, autant que possible les choses. Autant que possible les choses. La majorité des avocats qu'on a pu rencontrer te l'ont dit. Il faut faire abstraction de ces actes. Même quand c'est des actes malheureusement, et il n'y a que des actes à 100% négatifs vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la procédure qui est en cours, etc., avec laquelle il joue comme il désire. Un jour il va divorcer, le jour il va répudier, le lendemain il ne va plus rien faire, la seconde après il veut te reprendre, il se promène avec une autre femme. Donc tout ça, toute cette, je dirais... Tout ça ne m'atteint plus. Oui, maître Rolfi, bonsoir. Bonsoir. C'est madame Zneiber au téléphone. Bonjour madame, comment allez-vous? Vous allez bien? Ça va, merci. Je ne vous dérange pas, maître? Non, du tout. Bah écoutez, je viens aux nouvelles. Bah aux nouvelles pour l'instant, je contrôlais le dossier tout à l'heure. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans le dossier? Il n'y a rien dans le dossier jusqu'à tout à l'heure. D'accord. Donc ça veut dire qu'il va être là? Bah, en principe, je dis, on peut pas, je ne pourrais attester qu'il serait là, mais je dis qu'en principe, il sera là. Neza vit désormais à Casablanca,
Mais la procédure de divorce est instruite à Marrakech. Aujourd'hui, elle s'y rend pour assister à la 3e audience. C'est la fin de la procédure intentée par son mari. Neza devrait obtenir son divorce. C'est nous. Il s'est rétracté. Ben, le juge n'a rien à lui dire. Alors, mon énergie, je vais la perdre à me battre au tribunal. Il n'a pas divorcé, le con. Il s'est rétracté. Je m'en fous. Il a retiré sa demande, donc le dossier est classé. Voilà. Déception. Maintenant, c'est moi qui vais engager une demande de divorce. Voilà. On repart au combat. J'en ai vraiment marre qu'ils manipulent tout le monde. J'en ai vraiment marre que ça se traite comme ça. J'en ai marre que la justice se balade impunément. Mais comme j'ai dit à Mamoun, je te jure que même si je dois y passer ma vie, je l'aurai ce divorce. S'il me reste encore 1 an à vivre et que je dois le passer à relancer procédure sur procédure, c'est ce que je ferai. La justice a un rôle fondamental à jouer dans l'application du nouveau code. Pour aller dans le sens de la réforme et accélérer les procédures, des tribunaux de la famille ont été créés dans tout le pays. Mais ces tribunaux sont souvent engorgés. Et faute de moyens, les dossiers traînent parfois longtemps sur les bureaux. Les juges ont reçu des formations. En théorie, ils sont censés prendre des décisions en faveur des femmes, mais des pesanteurs subsistent. فاش خرجت المدونه كانت واحد المقاومه كثيره احيانا كنحسوا بها على مستوى النقاشات واحيانا كنحسوا بان هذه المقاومه هذه لا ريزيستانس اللي كتكون عند لي ماجسترا كتجسد حتى في الاحكام ديالهم. مثلا باقيين كنسمعوا بان كاينه احكام ديال النفقه ديال 300 درهم وديال 400 درهم في الشهر، بالرغم من ان المدونه حطت معايير اللي لا ستاند على القضاء، يعني ما يمكنش نعتبروا طفل في المغرب غادي يعيش ب 300 درهم يعني في الشهر. Il y a la corruption. Chaque fois qu'une femme victime de violence va au sein d'un commissariat, il y a une possibilité d'arrangement en faveur de l'homme et moyennant finance. Dans la justice, c'est pareil, ce qui fait que la femme, déjà, avait les épaules brisées parce qu'elle savait que la loi n'allait pas s'appliquer. Tu as été battue, humiliée. واحد ما بقاش بغا الطلاق شد الدوسي، لا ما يمكنش. على الاقل هذاك القاضي يقول لها شنو نظرك لاله فاش. L'homme dans un couple continue à avoir un droit de vie et de mort, je dirais, de liberté et de persécution, de liberté ou de réclusion sur sa femme. Donc, quand il en a envie, il va déposer une demande de répudiation. Si ça lui chante, évidemment, il va persévérer dans ce sens-là. Si ça ne lui chante pas, eh bien, écoute, tout simplement, il va se rétracter et la loi le lui autorise. Ça va? Alhamdoulilah, et vous, ça va? Ça va. La procédure que vous pouvez entamer, si vous voulez, si vous tenez toujours à avoir votre divorce, c'est la procédure de shiqaq, de ce qu'on appelle la procédure de la mésentente, mais c'est surtout shiqaq parce qu'il n'y a pas de traduction officielle du code de la Moudouana. Donc nous, on dit mésentente. Avant, elle ne pouvait pas demander divorce? Non, pour shiqaq, non. Elle devait, ou bien pour sévices, qu'il fallait prouver par un jugement correctionnel, chose qui est très peu probable. C'était une procédure qui durait des années. Ce dont je suis sûre, c'est que vous pouvez avoir
presque sûr à 100%, vous allez avoir votre divorce au maximum d'ici 6 mois. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir peur et puis il faut se battre aussi. Bien sûr. Bien sûr. Il y a possibilité d'engager plus facilement une séparation pour les femmes. Avant, ce n'était pas possible. La procédure, en principe, est écourtée. Avant, on pouvait passer 13 ans, 14 ans, 15 ans dans une demande de divorce et on était toujours soumise à la bonne volonté du conjoint et on pouvait ne jamais y arriver. I love you. Forgive, don't let him take me. Don't let him handle me and drive me mad. كنتسنى من العظمه يدير معنا حل انا والدري وريحات لوالده. واش باغا الزواج ولا باغا الوراق لولدك؟ ولا دار لي الوراق لولدي ديك الدنيا وما فيها الزواج. سيرو تيبان ليا انا ما بانش ليا عوضكم ما كاينش باش ما ديكلاريوش لي ديكلاراسيون ما كاينه البرويطه كاينه البرويطه بلاتي راه هو بالك هبطيس حاولي تفكر شويه قدام راه ولدك دير غير عينك دير عينك وشوف واش كيشبه لك يلا يلا زين تعلموا على مستوى هذا سؤال حمار ربي الله قادر مع ربي كتاب هو ياخذ في الحق عزيزة ناري سعادة نسحف يا اختي حالي سمعتي نسحف اللي سمعتي هذا بحال عرسك انا وصرفقني بلاصتو. لا ما نصرفقكش بين على مستواه ما كيقولش شي هضر ورا المواجهه ما عندوش مشى واجد اون طونك بروستيتوي حرق جدباب على الكلب. Il est sûr que si le père, et bien sûr, il trouve facilement une façon d'éviter la discussion, d'éviter tout. مصرة أننا نديروا محاولة ديال المحكمة. حيت هذه خطوة اللي خصك تقتنعي بها. وانا داكشي اللي كنخمم راه كنخمم فيها من النهار اللي قلتيها لي. بقى كنفكر لا باش نعرف راسي حيت هي اللي حطت لي رجلي في المحكمة راه حاطه اخرى هذيك. حاجه اخرى. ولكن التصرف ديالك قبيله انت شفتي كيفاش تتعامل، واش في نظرك ان ما كاينش حاجه اللي غتهدو من غير القانون اللي غيكون فوق كبر منه ومنه؟ الا كان القانون غيكون من جانب يعطينا حق من جانبي ومن جنبه، ماشي يعطي حق بوحدو كما على حساب كما كتقول. Le nouveau code de la famille prévoit la possibilité de pratiquer un test ADN. Cette nouvelle procédure est synonyme d'espoir pour les mères célibataires. Elle pourrait leur permettre d'effectuer une reconnaissance en paternité. Finalement, Bouchra s'est décidée. Elle se rend au tribunal pour faire le test. لا هو في الحقيقه خصنا نوضحوا لان الناس غلطين. هو ماشي اي حاله اللي كتولد فيها المراه عندها امكانيه دير يعني هاد لادين. ماشي هادشي اللي كيقول القانون فين جاب لادين؟ جابها في حاله محدوده جدا. شنو هي هاد الحاله؟ هو ملي كتكون خطوبه ولكن ما كيكونش عقد ديال الزواج والبنت كتحمل. اذا ملي كتحمل عندها الحق تجي دير دعوه ديال اثبات النسب. الى الزوج اعترف بهذاك الحمراء ما كاين مشكل، ولكن لما اعترفش بالحمل كطلب هي اجراء هاد الخبره هاد لادين من اجل اثبات النسب ديال هذيك الطفل. Il y a des incohérences et donc vous apportez des avancées dans une loi qui sont annulées par d'autres lois. Le code de la famille vient parler de possibilité de recherche de paternité pour des femmes qui ne sont pas mariées qui ont un enfant. Le code pénal dit on met en prison une femme quand elle a un enfant dehors des liens du mariage parce qu'il y a pénalisation. القوانين تضع قانون لتحميل مسؤولية الأبوة، مسؤولية الوالدية. الوالدين هم مسؤولون عن الأبناء الذين يلدونهم، وليس أن يدخلوا في علاقة نزوة ويرمون نتاج تلك النزوة إلى
ونجد أن في الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تكثروا في أبناء الزنا، يعني كل ما عرف الأب عرف الأب هذا الابن الذي وقع الحمل يجب أن يتحمل مسؤوليته القانونية ويتحمل مسؤوليته المادية. مشات قداز معايا دخلوا سافا لاباس عليك ملي كبيت شي مسكين خويا مسكين شحال مشجوع. انا بغيت رايك انت، يعني الراي ديال الام ولا ديال الاب ولا هذا ديجا تناقش وعارفه رايهم. يكون عنده الوراق صراحه زعما في المستقبل. ماشي المشكل هذاك الشيء كيكون عادي، خصو يكون وراق. حاجه باينه. فهمتيني شغل؟ فهمت حسن فهمت. بالنسبه للبنادم بزاف، بالنسبه للهضره اللي فاتت الهضره خايبه. حاجه باينه غادي شي اللي وقع الغلط داير شي وسط تحمل به. ما عطاتكش درس اخر حسن ان باعتبارك شاب في سن معينه كتدخل في علاقات انك تحمل البنات اللي ممكن يكونوا معاك في هذه العلاقه؟ ممكن تمشي حتى لهذيك الدرجه اللي كتعرف شي هادشي اللي كديرو كله مزيان. فهمتي مزيان بزاف كاع. علاش؟ بزاف الناحيات وهي اصلا كانت كاع ما لقاتكم غيوقع بزاف ثاني حوايج. زعما ما غاش يطلع على كنتي راه محتاج لغاك، لان الحمار ديال با واخا ما كنبغيش نقول هذا المصطلح ديال الحمار غير الشكل انا النتيجه اللي خرجت بها واخا يبغي يعترف به هذاك النوع ما يستحقش. La réforme du Code de la famille a été perçue comme une victoire des progressistes face aux conservateurs. Depuis quelque temps, les islamistes gagnent du terrain. Leurs thèses se répandent dans tous les pans de la société. Mais les attentats de Casablanca bouleversent le pays. Le 16 mai 2003, des terroristes se font exploser, tuant 44 personnes. Les partis islamistes, accusés d'avoir inspiré ces attentats, sont obligés d'adopter un profil bas. 6 mois plus tard, le roi annonce la réforme du Code de la famille. Le 16 mai a ouvert une fenêtre d'opportunité, oui, mais disons, il a permis peut-être d'accélérer, mais il n'a pas vraiment changé la donne. Le processus, j'allais dire, comme ils appellent eux, de ta'sil, c'est-à-dire d'islamisation, de prise en charge de la modernité dans un cadre musulman, est toujours en cours au Maroc. Ça, c'est toujours en cours. C'est quelque chose qui n'a pas été stoppé. Maintenant, ce qui est arrivé avec le 16 mai, c'est que le 16 mai a libéré la parole des gens qui sont contre ce processus. لا يمكن أن نمارس هذه الازدواجية، ليست هذه الازدواجية من أخلاقنا. أقول لك وأؤكد بأن المدونة لو كانت فيها مس بثوابت الشريعة حتى ولو كان مصدرها الملك شخصيا كنت سأعارضها. Neza a entamé sa procédure de divorce. Elle a opté pour le shiqaq. Il reste 3 audiences. La première a lieu demain. Demain, j'ai envie de paraître tel que je suis psychiquement actuellement, c'est-à-dire pleine de rage, pleine d'envie de me battre, envie d'y arriver. Je ne veux pas avoir l'air d'une femme complètement abattue parce qu'elle est en train de divorcer. Je voudrais qu'il voie en face de lui une femme qui s'en sort. Il reste encore de nombreuses femmes qui ne connaissent pas leurs nouveaux droits, surtout en milieu rural. Des associations féministes ont fait des tournées de sensibilisation dans les campagnes. Mais le faible niveau d'instruction est un frein à ce type d'action. Au Maroc, le taux d'analphabétisme est de 55%, dont 67% de femmes. Je pense que le texte de la Moudouana permet
rend possible tout un certain nombre de choses, parce qu'il réinstaure une sorte d'égalité entre l'homme et la femme sur le plan du droit, chose que déjà la Constitution avait faite avant. Donc il le fait, il le légalise, il lui donne le cadre. Maintenant, il y a énormément d'autres éléments qui manquent pour qu'on engage un véritable processus de transformation sociale. Et je pense que le principal levier, c'est la scolarisation de la jeune fille. Si on ne fait pas de scolarisation de la jeune fille, on n'aura pas. Si le taux de scolarisation reste autour de 45%, on va rien y faire. بعد سنة من بداية تطبيق مدونة الأسرة يمكن أن نقول بأن لا شيء يتغير في المجتمع المغربي، لأن القوانين وحدها لا يمكن أن تغير عادات الناس، لا يمكن أن تؤثر بشكل حاسم على سلوكياتهم. المحدد والأساس في توجيه سلوكات الناس وفي ضبطها هو التربية، هو الأخلاق. التربية والأخلاق هم الغائبان عن الاهتمام السلطات العمومية. C'est le travail d'éducation à l'égalité, je vais appeler ça. Donc c'est le travail qui va dans le sens du changement des mentalités. Et ça, il y a un travail énorme qui est plus difficile par contre, parce que c'est pas quelque chose qui est visible. On transforme pas les mentalités comme ça en un claquement de doigts. Et là, c'est de l'éducation, de la formation, de la sensibilisation, pour essayer de transformer les comportements, les attitudes, de changer les stéréotypes. Et la vision, la conception qu'on a du rôle des hommes et des femmes dans la société. Après 4 mois de procédure, Neza a finalement gagné son combat juridique. Les délais prévus par le nouveau code ont été respectés. Elle a eu son divorce en moins de 6 mois. Aujourd'hui, elle a retrouvé confiance en la loi. Elle a également retrouvé confiance en elle et veut reconstruire une nouvelle vie. Bouchra, elle, n'a pas réussi à faire le test ADN. Elle n'a pas pu prouver sa relation avec le père de Salah, qui refuse toujours de reconnaître l'enfant. Cela fait plusieurs mois qu'elle n'a plus de contact avec sa famille. Et pour elle, finalement, le code de la famille n'a rien changé. انا كيما هو بوسه هذاك راه اللي ولدت راه ولدي ما نقدرش انا نلوحو الزنقه ولا نعطيه لشي واحد لا باش با يبقى راضي عليا. با انا ما سخايتش بشي رضا بانني نرجع لدارنا، ولكن حتى ولدي راه ما نقدرش نفارقو. الا قدر هو يفرق شي واحد في خوتو راه نقدر حتى انا نفرق ولدي، ولا قدر يفرق هو ولادو راه نقدر نفرق ولدي. كنحس براسي بانني رانا بعدا واخا في هذه العزله وهذا الشيء، بانني كنتعلم صنعه باش نلقى راسي من بعد، باش نلقى باش نوقف على رجلي وباش نخرج. حتى خرجت من سوليداريتي نلقى بان ولدي، نلقى باش نعاون ولدي وباش نوقف مع ولدي، بانني ما بقيتش انني ماشي في الزنقه ولا باركه في شي بلاصه، بانني كنتعلم صنعه وفي نفس الوقت انني باركه بحال باركه مع عائلتي وخواتاتي. Aujourd'hui, il est encore un peu tôt pour juger réellement des effets du nouveau code de la famille sur la société marocaine. Si les féministes n'ont pas perdu leurs illusions, elles sont moins euphoriques et ne parlent plus de révolution. Les femmes ont obtenu un nouveau statut. Elles sont certes juridiquement légales des hommes, mais elles vont devoir se battre pour que ce statut soit effectif. Dans un pays encore marqué par des traditions séculaires et un attachement très fort aux valeurs religieuses, les mentalités mettront du temps à changer. Mais la réforme du Code de la famille a suscité une vague d'espoir au Maroc. Elle symbolise la volonté du régime de démocratiser le pays. Et si le jeune roi tient bon face au courant conservateur, s'il lance d'autres réformes structurelles concernant la justice ou l'éducation, alors le Maroc aura définitivement choisi le camp de la modernité.